बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द खैबर न्यूज़ गुलनो कतन को पटोड़ दुनिया के कम कम जेम तासो जमंगा HD ट्रांसमिशन गोरी जेम जमशेद अली खान प्रोग्राम दे स्टूडियो 2 और नन द जून द मियाश्ती ये लसम तारीख थे तकरीबन पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम द शपे पाकिस्तान के अतबजी दी तासो पता लग कतन को जून चकम दे दा चकल मंग जिक्र को और कल सिर्फ द जून खबर मंग वरू नो इट्स एन हॉट लकस्ता माजू के एकदम राजी यो हॉट वेदर राजी यो फीलिंग चकम दे कना अगर था एकदम राजी व्हेन यू आर लिसनिंग जून उस बला सीजन दासी दी चिपागी की गर्मा गर्मी डेरे ज़्यादा कीगी मसलन कल कल पब्लिक टॉक्स के डेरे ज़्यादा गर्मी कीगी कल कल स्कूल कॉलेज की गर्मी कीगी कल कल बाज़ार की गर्मी कीगी कल कल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की गर्मी कीगी कल कल चिकम दिनों कोर के गर्मी राशि आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट सो व्हाट आई मीन च द जून मियाश कम द ग्रणु कतुन को द पाकिस्तान की इट्स अ टफ मंथ उस पदी जून की चकम दे अगर कम इंग्रेडिएंट्स थी चमंग आगे सर डिस्कशन को चमंग माने लगा मियाश यख खतीरश कूल एंड कूल अगर द पारा बेसिक खबर दादा च जमंग मशरान लग द गुजारे न कार्रवाई च जमंग कम पॉलिटिकल लीडरान दी मशरान दी च जमंग कम बिजनेस साइड बांधे मशरान दी जमंग च कम द यूनिवर्सिटी एकेडमिया पर हवाला बांधी मशरान दी दिन अलावा इंटेलिजेंसिया मशरान दी रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड बला मशरान दी लोगों तक दागी जुवन बांधे लग रिसर्च पकार दे चे व्हाट दे हैव कंट्रीब्यूटेड आगे उस सकोर वाड़ी मख के संगतल वाड़ी खो कचरे दगज़ेन लोगों तक की मामलात गरणु कतुन को याद साथी लोगों तक की कमजोरी सी दा डायरेक्ट हिट कई जमंग यूथ जमंग ज़ल्मे कुल जगह चे आगे युम देखल को तगूरी ओ मखकीसी कोर के हो रोर खोर यंगस्टर 17 18 19 20 22 कालो अगर चकम मामूली उन तक युम खबर राजी अगर खपलो मशरान तगूरी उस मशरान कम नो कचरे दा मशरान टोल जंग झगड़ी शुरू हुई या पदी मशरानों के सनोर सदा से खबर तर शुरू हुई या बगैर वजह से डिस्टर्ब पागई बांधे 2-3 फैक्टर्स दा से राजी चाहे गदी डिस्टर्ब कई पदी टोलो की फैक्टर नंबर 1 साइकोलॉजिकल फैक्टर नफ्सियात बांधियो फैक्टर जी दादा मुंगा मशरान सके बगैर वजह पुई के होना गई सैन के खबर रवानी बल चकम राजी अगई त दाख कारी चेरा कम कम तरफ त रवानियो पदे तरफ त जम डेस्टिनेशन चकम दैट इज नॉट क्लियर दैट इज ब्लर ना हाल तकम भी यो डिस्टर्ब शुरू शी और द्रेम आखिरी खबर दारा चगई त खपल जानदा से कारी च मंग खल असी फजूल वक्त रो लकम को सो कड़ो सके शुमारी ना This is the worst phenomena. Da या सत्य ग्रहण कतुन को चिकला जमंग यंगस्टर जमंग यूथ आगे चिदा सोच शुरू की then every indicator leads to destruction और दी प्रूफ फजन तासला पदी प्रोग्राम की दरकोम इंशाअल्लाह ताला मासा दा वक्त कम दो मिलमान नास ग्रहण कतुन को they are high fire talented गौर सर तासला ददी कारुना ददी कंट्रीब्यूशन ददी खबरें तरी दाता सोरी और एंड ऑफ द डे तकरीबन 9 बजे से प्रोग्राम ख़त्म शी लग पदी माने लग सोचो कई चेहरा ददी दा टैलेंट लेवल कम जय के दे नो चरित नहीं तो दरी वाला खबरी क्लियर नहीं नो टैलेंट्स पे एक्सप्लोर नहीं शी टैलेंट एक्सप्लोर नहीं शी नो बिया नासिया सांडा तारा बाब गवा मासर दा पखिलत माने चकमा मुहतरमा नास्तरा शी इज आसिया खानम माशाल्लाह दा यो सेल्फ मेड यो यंगस्टर दा यो जिनायदा ददी यो खपल सोचते ददी यो खपल कार दे एंड शी हैज प्रूव्ड हरसेल्फ खपल सान डेर ज्यादा प्रूफ करे दे और प्रूफ करे पदी हवाला बांध रही चे जमंग पदी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के आगे माशाल्लाह 10 खपल स्टैंडिंग खपल यो नूम सोशल मीडिया दा जो करे दे चे खलक चे दी तगूरी नो एटलीस्ट ज डेर ज्यादा इम्प्रेस जका चे दा वड़ावा ना तकरीबन सब अतनह कलम के माँ प्रोग्राम के उजल रागले हुआ माँ सर खबर तरह के डेट टाइम शी वसलम उस माशाल्लाह लगा बल्कि शिविद बट शी नोज दा पुईगी दा पसबा नहीं पुईगी दे माने खबर तरह को डेरा मोहतरमा आसिया खानम वेलकम टू द शो थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच सर संगे आई एम फाइन आप कैसे हैं ठीक है माँ चकम खबरें तरह उकड़ी हाउ डू यू फील माँ खबरें संगे भी सर एग्जैक्टली थोड़ा सा मैं इस बात पे जैसे आपने चीज़ों का मेंशन किया एजुकेशन का हमारे बड़ों का तो आजकल हमारी यूथ बेसिकली जहाँ से गुमराह होती है वो यही कि मेंटरशिप की कमी है उनको प्रॉपर एक लीडर नहीं मिला जो उनको एक डायरेक्शन दे दे कि आपने किस तरीके से अपना
करियर परस्यू करना है या आपने अपनी ज़िंदगी में क्या तर्ज अमल अपना के आगे चलना है। सो इस चीज़ पे हमारे माशरे में ना बहुत सारी कमियाँ, मतलब आजकल इतनी वर्सिटिलिटी आ गई है ना कि वहाँ पर लोगों को समझ नहीं आ रही बच्चों को कि हम कहाँ पे जाएं, हम क्या करें। चले आई स्टॉप यू हियर। थोड़ा सा मैं आपके दूसरे जो भाई साहब बैठे हैं वो भी माशाल्लाह किसी से कम नहीं है, थोड़ा सा मैं उसकी तरफ जाता हूँ और उसका भी थोड़ा सा मैं एक बनाता हूँ कि जी वो है क्या और दे कैसे देने अलावा दे सचोड़े दलगवाड़ी जगह द च कम पेशदा अगर बिल्कुल बल शानदा नो अगर संग दा बाने खबर तरको मंग सरा दी वन एंड ओनली यो कैलीग्राफिस्ट नास्ते यू नो कैलीग्राफिस्ट अगर मंग सर नास्ते माशाल्लाह अगर पेखोर यूनिवर्सिटी ना अगर च कम न खपल मास्टर्स करे दी दने लगदा था पोस कुछ दा कैलीग्राफी शशरे त देता वले राली नुमोले जोड़ोल गवाड़ी एंड माशाल्लाह यू आर वन ऑफ द टैलेंटेड यूथ। स्टूडेंट मोहतरम ज़ोएब हसन फ्रॉम तरना फार्म। सही है ज़ोएब सिंह अल्हम्दुलिल्लाह जी सासु दो अगानी यार द नरोका शकना बहुत ही डिस्टर्ब भी मैं वरेगा असल की गर्मी वडेर ज्यादा और अजीज मानरवाल ला यो शेयर देता सु चे दमुंग कमा तारुफ को वही सासु द खबरो चे अंदाज कोले रे जमा दमीनी दा जवास कोले माशाअल्लाह और सुप पकोंतारो सुप पजाणो मयन को पुख्ताना वाई चे बास कोले हाय 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 नो डेरा मनन सासु चे तासु जमुंग न पर डेर द्राना उस ता अजीज मानरवाल यो शेयर पदी जवाब क्यों है मां? जी जी बिल्कुल अजीज मानरवाल यो शेयर वे तरो सस्ता अजीजम जी पगाड़ दे तावीज़म ज आग यौम खिज़म तडेर सादा बादावी जडेर तडेर जंग जडेर सादा बादाऊं और तडेर जंग अलेवी और ज चकल जवानो मो तकल जिनेवी नो जिने होता था नो हो मैंने शेर का जवाब तकरीबन दे दिया है वो जो कहना ज चकल जवानो मो तकल जिनेवी हां जडेर सादा बादाऊं हाँ तडेर जंग अलेवी और दे भी आखिरी दगा दे पूरे तरोस अस्ता अजीज़म पगाड़ दी तावीज़म ज आग यौम खिज़म जदीर सादा बादाऊं तडेर जंग अलेवी और ज चकल जवानो और तकल जिनेवी। चलो अच्छा जी, सो लेट्स स्टार्ट जी फ्रॉम दैट गुड पॉइंट। सो कंटिन्यू दैट सर। तो अब जैसे आपने हमें मतलब है कि आपके यूथ जिसका आप किस्म के टैलेंटेड यूथ है, ठीक है, मतलब द पिक्चर रादर द फ्यूचर इज नॉट क्लियर, इट इज ब्लर। गो अहेड। सर एक तो फ्यूचर इस वजह से थोड़ा सा क्लियर नहीं है ना कि अगर हम अपने घर की तरफ से बात करें तो हमारे घरों में हमारे बड़ों के जहनों में दो फील्ड्स हैं, आइदर टू बी अ डॉक्टर या इंजीनियर। यस। जबकि आपके पास लाइक इट्स मोर देन लाइक आपके पास 500 प्लस बहुत से ऑक्यूपेशंस हैं जिसमें आप जा सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस हो जाता है कि आपने मेडिकल पढ़नी है, इंजीनियरिंग पढ़नी है, जबकि लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता उसमें बच्चों का, एक वो वहाँ से ख़राब हो जाता है। दूसरा जब हमारे पास एकेडमिक्स में ना ऑप्शंस बहुत कम है अनफॉर्चुनेटली। यस। चीज़ें बहुत है पढ़ने के लिए बट ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी कम है। ऑप्शन आप प्रेफर कर रही है मुस्तकबिल और उसे प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से। यू आर राइट। ओके आगे। सो सर अगर देखें ना तो अगर हम उनको बेसिक से बताएं, लाइक एक बच्चा मैट्रिक पास करता है तो उसको आगे थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि उसने आगे जाके क्या पढ़ना है। बच्चा एक पढ़ रहा होता है मेडिकल, आगे जाके उसके पास फील्ड्स लिमिटेड हो जाती हैं, एमबीबीएस के लिए नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, सो दे गो इनटू ट्रॉमास दिस एंड दैट, बिकॉज घर से सपोर्ट नहीं होती। क्योंकि हमने उसको एक स्टीरियोटाइप बना दिया अपनी सोसाइटी में कि अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर नहीं है तो नोबडी इज गोना आस्क यू कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में, जबकि आप कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप कुछ भी नहीं। ओके नेक्स्ट। इस तरह नहीं होता। अब जैसे सर मैं अपनी ज़ाती बात करूं तो हम दो बहनें, ठीक है, हम दोनों का इंटरेस्ट लाइक साइंस की फील्ड्स में नहीं था। ऑल्दो आई एम गुड एट एकेडमिक्स, ठीक है, मेरी पढ़ाई ठीक जा रही थी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ ठीक जा रही थी, लेकिन मुझे नहीं बनना था डॉक्टर, मुझे नहीं बनना था इंजीनियर, मुझे बनना था क्योंकि मेरी वालदा थी टीचर, तो वो घर से इंस्पिरेशन थी कि आप होते ना टीचर बनना है, टीचर बनना है। लेकिन जब साथ साथ वक्त गुजरता गया ना तो अब मुझे समझ आ गया कि टीचर का अल्टरनेटिव वाज ट्रेनर। सो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अभी मैं मैनेजर ट्रेनिंग्स हूँ एज ग्रुप ऑफ कंपनीज में। चलो लेट मी ऐड एक चीज़ में हम जो मैं कहता हूँ स्किप ना कर जाएं कि मतलब आसिया खानम इज़ द लेडी कि जब वो व्हेन शी वाज डूइंग हर बीबीए नो सो उसके तमाम यू स्टूड फर्स्ट इन दैट एग्जैक्टली तमाम में एंड देन यू गॉट द गोल्ड मेडल अल्हम्दुलिल्लाह इन बैचलर ऑफ दैट इज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम अब्बासिन यूनिवर्सिटी। सो दैट इज योर एक्स्ट्रा जो आपका है मतलब गोल्ड मेडल। इसमें ये इट्स टफ, ये इतना आसान चीज़ नहीं है माशाल्लाह। सो गो हेड नाउ। इंस्पिरेशन टीचर बनना है, वालदा टीचर बनना है, वालदा भी थी, घर में था कि एक वो माहौल था पढ़ाई वाला भी। दूसरा एक बहुत चीज़ जो हमारी फीमेल्स के लिए ज़रूरी है वो थी उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। यस। तो वो चीज़ मैंने अपने घर में देखी थी कि जहाँ पे मेरे वालिद काम कर रहे थे वहाँ मेरी वालदा भी काम कर रही थी। ठीक है। तो वो मेरे माइंड में मेरी फ्यूचर की एक पिक्चर क्लियर थी कि अगर मैं
पढ़ाई करूंगी, मैं नौकरी करूंगी तो मैंने घर भी देखना है। तो वो चीज़ मैंने अपने घर से सीखी। आजकल आप देख रहे हैं ना, मतलब एम्पावरमेंट थोड़ी सी एक्सीड कर गई है, तो हम अपनी वो राइट्स में इतना मिल गए हैं कि हमें अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भूल गए हैं। तो ये चीज़ मैंने अपने घर से सीखी है कि नहीं, आपने ऐसे नहीं करना, आपने दोनों चीज़ों को बैलेंस करके रखना है। फिर थोड़ा सा ये था कि मतलब कैरियर, जॉब की, पहली जॉब मेरी पीसी पेशावर में थी, अल्हम्दुलिल्लाह उधर जॉब की। फिर मुझे अपनी फील्ड में आना था। एक हमारे बच्चों में जो एक चीज़ है ना, वो हिम्मत हार जाते हैं, जो वो पढ़ते हैं उनको वो जॉब नहीं मिलती, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्हें पाथ नहीं पता कि अपनी सेल्फ ब्रांडिंग कैसे करनी है। आपने मैं आसिया खानम जब बिल्कुल दे खबर बान बिल्कुल पोश शुमा हो कला खबर डेर मोक दिलाड़ी नो रादर चकम यो पॉइंट के चकम स्टार्टअप रेफरेंस माने चकम लग वीकनेस ते गदा अगबर लेवल माने एग्जैक्टली सर, वेदर दैट इज पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट चकम दे या चकम यूनिवर्सिटीज की हालत चकम एनवायरनमेंट ते या देने अलावा कस अपॉर्चुनिटीज कम चितासों खबर ओकड़ा चे दागी स्किल पे हवाला माने अगर एनवायरनमेंट आ कमजोर है दी अगर ता न सपोर्ट कई दैट्स व्हाई तासो अगर यो सिस दनन शुरू कीगी चीजी मुंतदा शे क्लियर न ठीक दा विल बी स्टार्टिंग right from this point. As a mentor, Stabia Su, and how you overcome your financial problems yourself. The money went particular. Khan, Zoya Basan. सशे दे स्टासो दा कैलीग्राफी बांधे लगा खबर तरको वो नहीं तदे के तुमरा इंटरेस्टेड हुई द हर यो इंसान द बचपन ने यो शौक हुई सही आजकल मासूम में नो आगा दस एक्टिविटीज के इंटरेस्ट अखली जे कम आगा त मजा वर यस बिल्कुल आजकल 8 क्लास क्यों मनो जमुंगा माखपल गवर्नमेंट स्कूल ने मैट्रिक करे दी माशाल्लाह जमुंगा गवर्नमेंट स्कूल की द ड्राइंग टीचर योरा जरा को क्लास के तपोसो कुछ तासु बस जोड़ी गई ओके नो मुख्तलिफ जमू चकम क्लासमेट चा बुई जब डॉक्टर जोड़ेगा चा बुई जब इंजीनियर जोड़ेगा जमा दखलेना इत्तेफाकन होतल चीज जब आर्टिस्ट जोड़ेगा माशाल्लाह नो मुंग सर चकम रनकारी ना सुनो अगा अगियो खानदल नो टीचर वी जेरा दा सपोरो खानदल ओके ना चिकल रागल नो माते वी बच्चे तो यो टीचर यो आर्टिस्ट न तो गोल्ड मेडलिस्ट जोड़े देशी माशाल्लाह हमारे सर दा गोल्ड मेडल सैल्यूट टू योर टीचर जी सर सैल्यूट टू योर टीचर कि कदाच बस एवे यू नो एवे कदाच तो एवे टीचर वे करना जी जी अगर भाई हो यार वेल डन यार तो हां गुड आसिया यो खबर होगा चेरा चिकम चीज के इंसान इंटरेस्ट नो आगा तरफ तक यस बिल्कुल मां चिकल 8 क्लास की टीचर दा खबर होगा चते गोल्ड मेडलिस्ट जोड़े दे शनो जमा पर क्लास के सेकंड पोजीशन माशाल्लाह ज साइंस तलाड़ा मनवाल ते बदा वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज होता मा इंसान दा जी लगा गयो स खबर है मरे की तरह पड़ा छोले पर जोर दे रखा है पर यू नो वर्नियर कैलिपर दा मंगे ची लड़ू द डी ने वर्नियर कैलिपर तकड़ू करना आज बेरा ते उजल दा हुई खजीदा का प्रूफ चेरा जी प्रूफ ऐसा ही S is equal to VIT plus half AT square. Thank you. और बल्कि बरा E is equal to MC square. वो एनर्जी वाला जो था लॉन्ग लॉन्ग गो रखना था ओके जब बिल्कुल लेवने जो मां बेचारा दा खुसा जीवा गुंदा की दुनिया दा यो दम यास्तिम बगे तेरे के आखिरी मां बेचारा जो खुना बस या बा आर्ट से मां तो खुदा स्केचिंग और दाली कल और दासी जुना मजरा की बस वालिद से मैं वेले साइंस नवे स्कूल बनवे नो जमु चे कम द साइंस टीचर वागा मा पसिरा हो इज हेब ता द गारंटी दर को मचे त पद क्लास के किने त बदफुल नजात मार्क्स आली माशाल्लाह नमोते सर ज मार्क्स माने सकोम चे पयोसिस के जमा इंटरेस्ट नहीं ज पागी बानी पूरी गमना नो मार्क्स को जमा द पारस अहमियत बयान लरी बहरहाल जमुगा कम टीचर जे खबर करी व द गोल्ड मेडल द पारा सकल में मेट्रो को माली हालात में द से लग द कुर्टिक नो वाली से मेवेले जे जमा दोने मन साइंस दे ओने वाले आर्ट्स लाड़े ओस कखपल दी स कोशिश को नो मख के बस सबक होए गनी जप मखदेखा द कंपटीशन दौर मा वेले चेरा दा खोस अदा गैरत मुंगे हो गैरत हम देर जाती पुख्तनो नो जानत मी गोल खे चे जबा गोल्ड मेडल हासिलो मा चे हर सिंगई नो मा जानता प सेकंड शिफ्ट के एडमिशनों को खुबिया माली हालत जमुंगा दासियो चे जबा मारनिंग कितलमा मुंग सर फ्रूट मंडई नजीद नोय के मा लग देर कार कोलो दागे जे कम पेमेंट बरातलो पागी बा मा मख के सबक वेलो ई वंदा जे कल मा बैचलर को ढेर ज्यादा खुशालो मन मुंग सर दा खानपुर बिगरई वालो जी मन ओके दा खानपुर बिगरई वाला इला इला मुंग सर सही जी जोन मा गे नजान सर यो मटी डबे कोर त योड़ो वालिदी त मे ढेर प खुशाली सर वेली जेरा मा बैचलर को नागी वेली चे अगा नूरी मुचई वी चे गोले शात वी सही त खो कार द पारतली सारबतली मा खाम बरादली नो तासिंग बैचलर को ओके नो आगा बिया चे कलम आगी ता खपल सर्टिफिकेट खोलो डिग्री में वरतो खोला नागी बिया यकीनो को चेरा जो है बाकी ता बैचलर करे दी माशाल्लाह दा पे खबर नस्ते जी गुड माशाल्लाह जमा से कम आगा द गोल्ड मेडल आगा सोजो
نو دا سوچ ما ته په 2017 کې کته ستیا چې نېشنل یوت کارنیول په نوم باندې یو ایونت شو. بالکل زما یو مرګره آی ټي ډپارټمنټ کې نو هغه ماته یو لینک راسن کو چې زه به دا وګورو دې کې کیلیګرافي دې کې شرکت وکا دې کې ته حصہ واخ کیلیګرافي کې جی جی او دا ټیم ته فاین آرټس کې ماسترز کړو او زه اوکې مله مکرره کې یو بریک والا مګر په دې ځکه کیسه لګه مزیدار ده جی جی دا مزیدار کیسه نه دا شو کو دې خبره کې وته ماته لګون ته کې د دې پینټینګ او د دې بیا مې پوښي خیر دي اخره کې مو ماته لګا کې جګران کوتن کو تاسو سټوډیو 2 ګوري زمونږ د خیبر سټوډیوز نه نه باندې بریک باندې زو غنه پس بیا راځو پلیز ټیک ا بریک بیک یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو زمونږ سټوډیو 2 تاسو په خیبر نیوز باندې نه خپل غمانه د پیښور سنټر نه ګوري هغه باندې موږ تاسو سره خبره ترکو د محترم ملمانو یو د آسیا خانم ون اف د ټالنټډ یوت ماشاءالله او دویمه چې کوم دی هغه د زهیب حسن د ادر ټالنټډ ګای او هغه موږ سره خبره ترکو خجی نو خبره دی تراله چې تاسو لینک شیر کو چې جی پدې کیلیګرافي کې جی پارټیسپیشن کا په نېشنل یوت کارنیول کې جی اوکې کله چې ما غ لینک اوپن کو نو پای کې 30 کیټګریز خو هغه کې د مختلف کالجز او یونیورسيټیز سټوډنټس پای کې شرکت کولو د صوبې جی اوکې نو ما دا سوچو کو چې یاره زه خو بدی کې شرکت وکم خو زه به کوم څه دومره قابل خلک بدی کې راځي نو زه بدی کې مخکې لاړ شم که لاړ بنه شم یس بهر حال ما هغه ته وی چې دی کې بس داسې ما ته صدا سے پرایز وغیرہ یا صدا سے نغه ملاویږي ایوارډ لکه اټریکشن زما سره زولې پدې کې شرکت ځان ته یو ګول مخکې نه کې اوکې ټیک شو ګډ نو هغه ما ته وی چې زه به دې کې به پرایز هم ملاویږي خو دې کې ټول نغټه خبردار چې دې کې به ګول میډل ملاویږي ما هم دا ګول میډل خو ما ته پکار دی ماشاءالله دا ستا موضوع کې دا ګولډ میډل د یونیورسيټي نه ګرځیدو اوکې ټیک ما وی اوس چې هر سنگر یې زبدي کې شرکت کوم اوکې د 2008 نه تر 2017 پورې تقریبا 9 کاله پدې کې تیر شو زما مایند سیټ چې زبدا ګول ماشاءالله ګډ کله چې ما پاګه کې شرکت کو راغم نو نیمه غنټه ما سنو لیکلی ما ځان سره صرف یو چارت راغشته یو مې مارکر راغشته یو پنسل او یو کمپاس مونږ چې وته پرکار وایو هغه مې راغشته اوس چې راغم مو کتل نو خلکو سره ډېر خولي میټیریل عجیب برشونه ور سره کینوس باندې لګیو چاغي کم لیکل کول یا کم بیک گراوند او کم ډیکوریشن شروع کړو نو ما وی دینه لګ هټ کرځ یو سیس کوم چاغه چانی کړی ما پاغي باندې سرکل جوړ کو پاغه چارت باندې او پاغي کې ما سورې فاتحه ولیکله ماشاءالله نو ما سرخوا کې یو الک ناس ته ما ته وی چې دا تسلی کې ما وی زه د دلته سورې فاتحه شروع کوم دا بدلته کې چې راضي دا بدلته الحمدلله رب العالمین او صحیح شو نو هغه ما ته استاد دماغ کار کوي دا خو تا دونه سرکل جوړ کړل دي کې بعد ته څنګه ځای کې نو ما وی اوس به ان شاء الله دي کې تاسو ته مخ کې ښکاری بهر حال هغه یو نور ته وی نو خلک راغل او زما په تماشا باندې شو چې دا دې سکی کله چې ما اغولی کلو او هغه راوند ختم شو نو په شپږو ضلعو کې زما اول پوزیشن راغلو نو هغه ما دومره حوصله راکړه چې د هغې نه بعد زما هغه جرني ونه درېده او په فاینل کې بیا ما د صوبې په سطح باندې د پښتونخوا پیلنې داسې کس چې هغه په کیلیګرافي کې ګولډ میډل اخیستی نو څنګه چې اسیا خبرو کې چې زمونږ نوجوانانو سره ګول نشته هغه ځان ته ګول نه سیټ کړي ځکه خو هغه ته د لارې پته نشته یعنی 17 سه د دماغ کې ګرځېدو بیا را لیو اخر هغه دی پروسکل هغه سیس دي چې کوم نو او او بیا د صوبې په تاریخ کې په بیا د کور ته مډې ډوې وړو کنه بالکل مټې ډوې مې بیا خو د مړ شاته مچې نه ویلی نه جی بیا او کنه بیا درته ویلی نو بس هغه خو صحیح ده دینه پس راځو لګ دی باندې خبره تر کو چې کوم بیسیک پینټینګز دی او خلکو ته موږ ته سونه ګوریم لګیارستا ماشاءالله ګولډ میډالست او کیلیګرافي کې او بیا خصوصا مطلب آیات کریمه هغه چې لیکل لای خو بیا خپل یو مزوم دا یو خوندم دنه نه خو چې څوک به پويږي ایو خپل شی دنو بیا دی باندې خبره تر کو چې دا پینټینګ بنیادی سیس چې کوم دی او د دې کیلیګرافي د دې خپلو کې سسدغه دی او د دې تاریخي بیک گراوند حوالو سره خبره تکوي کمن ټو یو اسیا خانم منګه منټي اور باندې خبره تر وکړه تاسو فینانشل کرنچ باندې منګه خبره تر وکړه یو سٹارټډ دیٹ او تاسو خپل پیسې ګټل شروع کړ ماشاءالله ټیک شو په خپل ځان لدی اپوزیشن جوړ کړ سو هاو ډو یو سی داز موږ ټول جنہ کې د خبره کولی شي सर आई बिलीव कर सकते हैं अगर जैसे जुहेब ने बताया उनकी जर्नी कि उनके माइंड में गोल सेट था कि मैंने ये चीज़ करनी है रादर देन कि उसमें 9 इयर्स गुजर गए सो अगर आपका गोल आपको क्लियर है और साथ आपको सपोर्ट और सबसे एक बहुत ज़रूरी बात जो है ना आपका अपनी ज़ात पे यकीन अगर आपका अपनी ज़ात पे यकीन है ना किसी चीज़ को लेके कि मैंने ये करना है देन nobody can stop you क्योंकि आपने अगर कंसिस्टेंट रहेंगे आप फोकस्ड रहेंगे सो यू कैन अचीव इट मतलब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया जब मैं फर्स्ट ईयर में थी
छोटी बहन थी, मदर जॉब कर रही थी, लेकिन अब मुझे एक चीज़ और भी वाज़ेह हो गई कि भाई मैंने ये करना है। फिर आपको पता है हमारी सोसाइटी का प्रेशर के बेटे 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 बेटे। सो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू हेट मैन, सोसाइटी की वजह से। सोसाइटी ने इतना प्रेशर बिल्डअप किया कि यार मुझे तो वो अजीब लगने लगा, हम तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। फिर जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो मेरे साथ क्लास में सारे लड़के, पूरे बैच में लड़के, और आई वाज द ओनली गर्ल। जब मैंने पहला सेमेस्टर टॉप किया तो वो हेट्रेड वाला ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि मैंने कहा यार मैं तो इनसे आगे निकल गई, तो दैट मीन्स देयर इज नो डिफरेंस। क्योंकि सोसाइटी ने वो गलत चीज़ मेरे अंदर डाल दी थी कि भाई लड़के बहुत अच्छे हैं, बेटियां ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। लेकिन जब मैंने पहले सेमेस्टर में उनको बीट किया, आई वॉज क्लियर कि ठीक है, जैसे वो इंसान है वैसे हम भी इंसान हैं। सो ये एक जर्नी चलती गई। फिर एक दूसरा वो फाइनेंशियल क्राइसिस था, वो चीज़ें थी दिमाग में। सो मुझे नहीं याद कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी के एटलीस्ट 4 सालों में मैं कोई रात को 8-9 बजे से पहले घर आती हूँ। यूनिवर्सिटी ख़त्म होती थी, आई यूज टू गो टू ट्यूशन्स पढ़ा के मैं रात को 8-9 बजे घर वापस आती थी। सो वो चीज़ थी, मुझे नहीं याद मैंने पिछले 9 सालों में, इट्स बीन 9 years, मैंने अपनी वालदा से 1 रुपये लिया। इवन दो कि फिर जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की जर्नी ख़त्म की, मेरी जॉब हो गई, तो मेरी वालदा को मैंने कहा कि नो दिस इज़ द टाइम, आपके आराम का टाइम है, यू हैव डन अ लॉट, ग्रेट, ओके, तो गुड। उनका आराम का टाइम है। अब मतलब वो जो लोग बातें करते थे अब वो रश करते हैं कि काश, तो कुछ बातें होती है, लेकिन आई एम थैंकफुल टू देम। जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू देम। अगर वो प्रेशर बिल्डअप ना करते, अगर वो ये बातें मेरे दिमाग में डालते, तो माइट भी मैं उतनी डिटर्मिन्ड ना होती। तो आई एम थैंकफुल टू देम कि भाई उन्होंने ये चीज़ का इतना प्रेशर डाला कि टुडे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्टैंडिंग। मतलब किसी के 10 बेटे होंगे और मैं उन 10 के बराबर एक हूँ। मतलब एक तो मैनहट्टन वाला वो जो सिलसिला था वो अल्लाह ने ख़त्म कर दिया। उसके बाद वो लड़के लड़कियाँ वो भी ख़त्म हो गया। और क्लास में भी माशाल्लाह यू आर द ओनली गर्ल who got gold medal। तो ये आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा एक चीज़ थी, तो आपने कहा कि जी वी कैन डू, तो ऑटोमेटिकली एक चीज़ ख़त्म हो गया। हाँ जी, नो तासु कम खबर कोला आसिया खानम माप अगमाने लका दाड़गी च लका सड़े का स्कूल घोड़ी का ना अगा दित न गुरु, मतलब दारे चे अगा जेंडर की तनजु बिल्कुल ओके अलग क्या जिन्हें का स्कूल घोड़ी का ना नो दे कैन डू उस लग बल तरफ तराजमा दा वली व्हाई इट इज अ फेलिवर मंगा चे करा दे खपल तो अलग अजल और इदलता वाड़म योर थॉट्स मंगा दा वली पॉलिटिकल सीजन के व्हाई वी आर सो फेल अमंग कंट्रीज अमंग डेमोक्रेटिक्स अमंग जसुर मुल्कों व्हाई वी आर सो फेल। सर मैंने एक जगह पढ़ा था कि जैसी रियाया होती है उस पर हुकूमती निज़ाम वैसे आता है। जब हम करप्शन की बात करते हैं तो हम डायरेक्ट हायर लेवल पे करप्शन की बात करते हैं। मेरे लिए ये भी करप्शन है कि मुझसे पेपर में कोई चीटिंग कर रहा है, दैट्स करप्शन फॉर मी। सो अगर हम निचले तबके से या निचले दर्जे से चीज़ों को मेंटेन रखेंगे तो कभी भी वो चीज़ ऊपर लेवल पे नहीं जाएगी। दूसरी बात, हम अगर किसी के फॉलोअर बनते हैं ना तो हम ब्लाइंड फॉलोअर बन जाते हैं। फिर वो ठीक कर रहा है या गलत कर रहे हैं, वी आर ब्लाइंडली फॉलोइंग देम कि ठीक है हम इसको फॉलो कर रहे हैं, ही इज और शी इज आर लीडर, और हम उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। आपके अंदर इतना करेज हो कि यू कैन से नो। आपका नो बहुत ज़रूरी है चीज़ों में। मैं हर चीज़ में हाँ नहीं कह सकती, जिस चीज़ को मैं गलत समझूंगी मैं उसमें ना बोलूंगी। तो हमारे लोगों में एक तो ये करेज नहीं है। आप देख रहे हैं कितना कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में आजकल। हमारे लोग, और दूसरा हमारे लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं। हमारे लोगों में वो मॉडरेट नहीं है, मॉडरेशन नहीं है। चलो वो तो अपनी एक चीज़ है, लेकिन जो बात आपने बड़ी खूबसूरत की कि मेरे सामने जो किया जा रहा है या जो पेस्टिंग की जा रही है टू मी, यानी मतलब एक यूथ के हवाले से मैं बात करूँ, who has nothing to do with अपना पॉलिटिकल के साथ उसका काम नहीं है, उसको तो अपने गोल चाहिए जिस तरह शोएब ने कहा। लेकिन अगर एक चीज़ मतलब है कि बच्चा है आपके लेवल का 20-22 साल का, और वो जब देखते हैं कि यार जो फलाना चीज़ है वो मेरे ये तो बिल्कुल मैं देख रही हूँ तो गलत है, लेकिन इधर मैं देखती हूँ तो ये कहते हैं कि यार ये सही है। इट इज़ दीज आर जो डैमेजिंग टूल्स। थोड़ा सा हेड डैमेज होता है, सर बहुत डैमेज होता है। जब आपके बड़े एक चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं और आपको पता है कि वो गलत है, लेकिन जब आपके बड़े उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं तो आपके अंदर वो चीज़ सही और गलत को, अगर आपका बड़ा ही गलत को ठीक कह रहा है तो आप उनसे क्या सीखेंगे। मतलब आपका बेसिक इंस्टीट्यूशन आपका घर है, फॉर एग्जांपल आपका घर है, अगर घर में ही आपके बड़े किसी गलत चीज़ को दुरुस्त कह रहे हैं तो आप में तो वो करेज वहीं पे ख़त्म हो गया कि भाई ये तो गलत है।
दूसरा हमारी और आप बोल सकते नहीं है। एग्जैक्टली हम नहीं बोल घर में अगर आप बोलेंगे कहते गेट आउट, बिल्कुल तुम हमें अकल दिखाओगे, आप छोटे हो, अभी जुम्मा 8 दिन में आप पैदा हुए हो, इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। तो हमारा मतलब जब जैसे जैसे दौर बदल रहा है, बच्चों की सोच बदल रही है। अब आजकल हम लोग अगर अपने स्कूल टाइम्स में जाएं तो हमें जाके 1st 2nd ईयर में सेलफोन्स मिले। आजकल के 6 to 7 क्लास के बच्चों के पास फोन्स है, टेक्नोलॉजी है, उनको चीज़ों का पता है। दूसरा, पहले लोगों में उस तरह की अवेयरनेस नहीं होती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आजकल हम सबको पता है कि भाई क्या चीज़ किस तरीके से और कैसे होनी चाहिए, हमें प्रोसेसेस पता चल गए। तो जब हमें अभी हमारी यूथ में वो जो एक एक्सट्रीमिज्म आ रहा है ना, नेगेटिव एक्सट्रीमिज्म, वो इसी वजह से आ रहा है कि हमें हर चीज़ का पता चल चुका है और प्रोसेस ठीक नहीं है। दिस मैं यही मैं बात करना चाहता था, दिस इज द एम। ये जो मैं प्रॉपर बात कर रहा था यही चीज़ है कि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो गई है हर तरफ कि आपको हर जो सही चीज़ है ना वो गलत या की कोशिश की जा रही है या वो गलत होता है, तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, सो यू बिकम डबल माइंडेड, और वहीं से फिर ये डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाते हैं। खजी वो तासर मजीदा खबर को माशाल्लाह دا مال تاسو دې ما نظر زما چې زمونږ دا کلیر نه خو زره خلکو د پاره ویل غواړم چې څنګه دا آسیا خبر وکړه چې زمونږ دې کې وی ار چپن بس جی ایدر یو ار ډاکټر اور یو ار انجینیر، یو ار ډاکټر اور یو ار انجینیر، دې لګ بار روزو خلک یو پوښتنه لګ دی آرټس طرف ته لاړ شي چې کم زیات خدي دوه سيزونو وخت ما تاسو نه تاسو کو یو خو زمونږ بنیادی چې کم دی پینټینګ د ټول خلک مونږ پیجن وو داغي خپل انګریډینټس دي سپوز منګه کله سبق وینو استاد براتوی ډرنګ ماستر صاحب چې کوم هغه به ویجی لاین ډایرکشن شیپ سایز کلر ټیکسچر ویلیو دا سات په مونږ ته وی کنه چې دیز ار دی مین انګریډینټس او تاسو دې کې چې کوم دنو پینټینګ کول شي تاسو د پاره څه شي د مین انګریډینټس ان کیلیګرافي نمبر 1 ا دویم دا چې زیات هغه په کم یو کې دی کچره سره انټرنیشنلی وګوري نو زیات لکه یو اټریکشن کم یو کې دی اټریکشن هو سر د چې کوم برش سره کیږي هغه کې اټریکشن زیات دی ځکه د انسان دا یو نیچر دی چې هغه کلرفل سيزونه برش مين لکه واټر کلر جی واټر کلر آیل پینټ ایچ اینڈ ایوریثینګ او چې کوم زموږ کیلیګرافي دا نو هغه بیسیک کیلیګرافي چې کوم دا هغه موږ قلم سره کوو چې هغه کې صرف یو قسم انک یوز کیږي یا به ریډ وی یا به بلیک وی یا به دینه علاوه بلو وی صحیح چې کومه ده جی او یا تورا یا سرا یا اودی بدا پاکستان بس براون یوز کیږي ٹھیک شو چلو او جی خو کوم چې پینټینګ دی نو پدې کې مختلف قسمه سوري رنگ جی جی بیا په پینټینګ کې 3 بیسیک کلر دي ریډ گرین او بلو چې کوم موږ ورته وایو صحیح یلو نو هغه موږ مکس کوو او د هغه نه موږ سره 1000 کلرز جوړي صحیح نو هغه بیا یو ډیر هاي دغه کیږي صحیح کیلیګرافي وداسي یو فن دی لکه اوس یو انسان دغه ډریس اپ کړی دی نو هغه ډیر ښکلی ښکاري دغه یو پرسنالټي جوړه ده ورسره خو کدا غ ډریس اپ سره اوس فار ایگزامپل یو کس ته هغه 3 پیس سوټ چولې دی هغه ور سره شلیدلې چپلې واچي نو خلک به دغه تعریف کوي شلیدلې دی نیو خو چپلې خلک اټس اگین اساسي د هیومن چې کوم غدي کنه ادا غي نو خلک وایي چې دا دومره قیمتي ډریس ته کړی دی ځان ته به یو شوز ما غشته دغه پرسنالټي وری خدای جوړه دغه سې کومه په تعلیمي میدان کې وګورو که یو طالب علم دی او هغه ډیر قابل دی او دا غلی کل بیکار دي دا اصل کې دا پرسنل هایجین باندې خبره تر کوي کنه چې پرسنل هایجین یو سی کوم د بیسکس دا صحیح ټیک شو ګډ دا د ای وی ټی خیبر یو ریسنټلی اوس یو چې کوم ډراما سیریل شروع دی شینو لالا پکې یو خبر ورسوله مرزا سره جی سچو نو هغه چې کوم اف آی آر لیکل دي نو دا اصل لړمانان دي جوړ کړي په دې باندې خو ټیک وایي دا تړو کې جوړې 15 کال دی وای شو چې په دې باندې ته لګیای لیکل کې او ستانه علاوه په بل څوک نه پوي نو لګ دوی دا لیکل خو لیکاو نو کله چې لیکل خو وینو دا غي یو خو اټریکشن وی بل انسان وای شهر دا کم رنګ لیکل کوي چې دا زمو کم صحیح ده نو د لیکل ډیر زیات خصوصیات خاص کر دی طالب علم د پرسنالټي د پاره لیکل دا یو ډیر بنیادی نه ټیک ته خو د خسته لیک کې لکه استاد د غصه شه دی زین کې خبره خو وی کړه لکه تاوی ما سوره فاتحه ولیکل ماشاءالله خو نېچرلی خپل حساب کتاب واستلی استاد زین دغه طرف ته چې دی کې دا بالکل جی یو شاعر چې کوم وینو هغه د خپل مایند مطابق هغه په اشعارو کې د خپل زړه او د دماغ غو اظهار کوي بالکل صحیح کله چې آرټیست نو هغه د قلم یا د برش په وجه باندې خلکو سره خپل رائے چې داغه شریک کوي نوې ایکسپریمنټس کې څه دي کړي نوې تجربې رسېږي نوې ایکسپریمنټ کو دادي چې ما یو ځل یو بیک گراوند جوړول نه پای کې ما سره کلرز کمو ټیک شو نو ما سره صرف یو ریډ کلر او یو سره بلیک کلر نو ما بلیک بیک گراوند جوړ کوم یو تور جی ما په دې باندې وځو یو خولي لیکل به کوم خو یا خو په غي باندې زر زړ لیکل کوم یا لو کلر یا په سپین کوم نو هغه باران شي او د ما خیال نو ما سره هغه ریډ کلر کې ما برش را غنده کړو هم داسې مخ پوخه دغه برش چې په غي باندې ور پری وته داسې چڼ کې پری وتل نو هغه نه ډیر ښه ابستریکټ مونته پینټینګ جوړ شو
نو ما ویل دا خو ډېر اسانه طریقه ده. نو ما هغه برش راواغېشتو نور مې په هغې باندې هغه چې کوم د هغې ډاټس بیا مې په لړه کړه ډېر ښکلی ښکاره شو. نو داسې ده چې کله تاسو پینټینګ کوئ نو هغې کې بیا مختلف کلرز دي چې هغې کې څومره تاسو ډیپ ځئ دومره به تاسو ته نور هم هغه اټریکشن ښکاري په هغې کې. صحیح ده. دې نه پس چې راځو سره ختم وکړو سوچ وکړه چې تاسو ځای کم ځای دی کم ځای تاسو پکاري کم خلکو له تاسو پکاري کم ډپارټمنټ له تاسو پکاري چیرته تاسو ضرورت دی شته هغه باندې بیا خبره تر کو. جی ګران کوونکو سټوډیو 2 تاسو زمونږ په خبر نیوز باندې د هر اتوار پر ورځ باندې تقریبا 8:09 بجو پورې ګوري. د دې ریپیټ ټیلیکاسټ هم تاسو کته شي نن خصوصي حواله زمونږ یوث چې کم د زلمه کول دی ار مچ ټیلنټډ. الله تعالی دې له هر قسمه هنر ورکړي دي صرف یو پراپر ګایډنس ان ټایم دا ولا پکار دی. پلیز ټیک ا بریک. څنګه یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو زمونږ ایچ ډي خبر نیوز تاسو مخامخ ته په ټوله دنیا کې تاسو زمونږ د خبر نیوز ټرانسمیشن نیوز کرنٹ افیر او مختلف پروګرامونه تاسو ګورئ 24 اور د ټرانسمیشن دی هغه تاسو ګورئ نن ګران کوونکو سټوډیو 2 او پاره کې زمونږ د ټاک شو چې کوم د دې چې کوم بیسیک چې کوم تھیم لاین دی زمونږ یوث هغه د دې ثابت کول غواړم چې دی ار مچ ټیلنټډ ډیر زیات دی ماشاءالله د کې صلاحیتونه دي بټ د صلاحیتونو ایکسپلوریشن چې کوم دی هغه یا خو غټی کنه دی یا یوث زمونږ چې کوم دی نو چې کله دی مشرانو ته ګوري لوګون ته کنفیوز دي د دې لګ ازاله کو چې دا څنګه دی د محترم ملمانو یو د آسیا خانم بل د زهیب دی سره موږ خبره تر کو. جی آسیا اوس موضوع کې ستاسو دي لکه موږ د خپل ملک مسله یو ټیکول غواړو. بالکل صحیح ده. تاسو نه برف کوېسچن کوم مې نه بیلیو آی ډنټ ډسکس وذ یو آی ډنټ آسک یو ما نه تاسو کو تاسو ماته وی چې سبي دا غواړم چې کله برف خبرې شي نو تاسو د څړنه وا صحیح خبرې بروزي. تاسو څه غنئ چې موږ کچري د خپل ملک اسلامي جمهوریت پاکستان د خپل سیستم دا موږ ټیکول غواړو. سو واټ شوډ وی ډو زه چې کله وی ویم کنه دا منسل قوم پورا پاکستان ته موږ سوک सर देखिए अब जैसे आपने कहा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारा मुल्क वाहिद मुल्क है जो आज़ाद हुआ था मज़हब के नाम पे. हमने अपनी बेसिक जो हमारी टीचिंग्स थी हम उससे हट गए. हर वो कौम तबाह होती है जो अपनी बेसिक भूल जाती है. हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ें हम वेस्टर्नाइजेशन से बहुत जो है ना इम्प्रेस्ड है इन्फ्लुएंस्ड है उस काम पर. हमने उनकी गलत चीज़ें अडॉप्ट कर ली हैं. आप बाहर के मुल्क जाएंगे वहाँ पे लोग मुनाफिक नहीं होंगे वहाँ पे लोग झूठ नहीं बोलेंगे. अनफॉर्चुनेटली हम में ये चीज़ें हैं. हम झूठ बोलते हैं हम जो है एक दूसरे का हक मारते हैं. लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है. जैसे अब मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रही हूँ तो आपकी लेग पुलिंग ज़्यादा है जबकि आई बिलीव कि आपका ओनली कंपेटिटर आपकी अपनी ज़ात है. देयर इज़ नो अदर कंपेटिटर ऑफ योर्स. इट्स ओनली यू वर्सेस यू. लोग इसको दूसरा क्या बात की है. मुझे ट्रेडिशनली नहीं हो रहा है मैंने क्या आपके साथ में ऐसे मिलाऊं कि इट्स यू वर्सेस यू सर. इट्स रियली क्लियर कि इट्स यू वर्सेस यू. दूसरा ये सर कि हम रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया है तो हम रादर देन अ हेल्दी कंपटीशन हम रिवेंज में फंस गए. नेगेटिविटी इतनी है कि हम बदले पे उतर आते हैं. हम लोगों के काम खराब करते हैं. तो ये नहीं होना चाहिए. आप जो है हर एक को अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है. अगर आप में सलाहियत है आपका स्किल आपकी तालीम आपसे कोई नहीं लेकर जा सकता. दुनिया में मेरे ख्याल में सारी चीज़ें चोरी हो सकती हैं. आपका इल्म आपसे कोई नहीं लेकर जा सकता. तो अगर आपके पास स्किल है तो वो तो कहीं जा ही नहीं रहा तो फिर आपको टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है. यही निचोड़ है ना. दैट इज़ द निचोड़ जो जिसकी मैं बार बात कर रहा था ना कि हमारी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है ना. एंड हम जाते हैं हमारे पास लॉजिक नहीं होता हम बात नहीं कर सकते. जब हम बात नहीं कर सकते तो हम नीचे लेवल पे आते हैं. जब नीचे लेवल पे आते हैं फिर हम जो है वो जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको हम एनिमिटी में पर्सनल एनिमिटी में वो बिल्कुल चेंज कर लेते हैं. जी बस जवाब तो हमारे पास होता नहीं है. चले नेक्स्ट सर. दूसरा देखिए ना अब हमारा जो पहली वही नाजिल हुई थी इकरा पढ़ो. हम पढ़ते ही नहीं हैं. हम नहीं पढ़ रहे. आपने मुझे बात की मैंने उधर से बात सुनी और बस मैं निकल पड़ी कि भाई करना है. हम तहकीक से दूर हो गए. जो कौम तहकीक और इजाद से दूर हो जाती है ना अब हमारी मुल्क में क्या इजाद है कुछ भी नहीं है. हमारा जो हमसाया मुल्क है आप इंडिया की बात करें वहाँ पे बच्चा IT में एक्सपर्ट है. हम खुश हो जाते हैं नया फ़ोन आ गया बाहर से नया लैपटॉप आ गया ये सॉफ्टवेयर बन गया. हमारे लोग भी कर सकते हैं लेकिन हम आराम तलब हो गए. हम बहुत आराम तलब हो गए. टेक्नोलॉजी इसलिए होती है कि वो आपके कामों को आसान बनाए. हमारे लोग उससे आराम तलब हो गए. उन्होंने तहकीक और इजाद से खुद को दूर कर दिया. जो आपने एक हल्की सी एक बात की ना कि जब आपने कहा कि हमें क्यों कहा गया इकरा बिल्कुल पढ़
तो अगर हम सिंपल ये 2 आयतें पढ़ लेना, प्रॉब्लम ये है कि कुरान मजीद को हमने ताख में रखा हुआ है। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू कि हमारी यूथ को एक एहसास है। तो हमने ताक में रखा हुआ है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। बिल्कुल, मतलब पढ़ अपने रब Exactly. की और फिर आगे देखे कि इंसान को मैंने क्या चीज़ बनाई। तुम पहले उसको ज़रा सोचो तो नेचुरली तुम नीचे आ जाओगे कि यार ये मैं कहाँ से पैदा हुआ हूँ। तो तुम में वो चीज़ नहीं आ सकती। पढ़ते हम नहीं है, लेकिन अपने आप को जमशेद साहब ने एक बहुत बड़ा स्कॉलर बनाया हुआ है कि जी बस जो मैं समझता हूँ ना वो तो दुनिया में कोई नहीं समझता। और यही एक हमारा एक डिस्ट्रक्शन, ये जो मैं हम में आई है ना, ये मैं एक दिन कुर्बान होता है, ईद आ रही है, ये मैं खत्म हो जाता है। तो हम में वो हम वाला, वो हम में वो यकजहती हम में खत्म हो गई है। तो हमारी कौम के फेलियर की एक बहुत बड़ी वजह यही है कि हमें यूनिटी नहीं है। अब हमारे मुल्क के हालात देखिए ना, हम इंटरनली लड़ रहे हैं। तो जब आपके घर की बुनियादें मजबूत नहीं होंगी तो बाहर का एक पत्थर भी घर को गिरा सकता है। सिंपल है। देखिए ये अगर हम बात करें या भी ना करें ना, पूरी दुनिया अंधी नहीं है। बिल्कुल ऐसे, मतलब आप तो उसको बेहतर समझती है ना। आपके ज़बान में मैं बोलता हूँ कि हमने अपने आप को वी हैव बिकम ऑस्ट्रिच। बिल्कुल, यू नो ऑस्ट्रिच वो क्या चीज़ होती है उसको, शुतुरमुर्ग। तो हमने आपसे शुतुरमुर्ग बनाए हुए हैं, अपने सांग में ये सर अंदर कर लेते हैं, ठीक है ना। और हम ये समझते हैं कि पूरी दुनिया मुझे नहीं देख रही है, हालांकि तुम नहीं देख रहे हो। बिल्कुल ऐसे ऑस्ट्रिच की प्रॉब्लम ये है कि आप अब हर तरफ गावंडियान मुल्कों तो गोरा अफगानिस्तान 50 काल जंग नन वर्षाल गोरी डॉलर रेट कम करे, अमन कम करे, तरक्की कम रवाना था दाम प्रेदी बांग्लादेश तखपले सब अलता उगुर डॉलर रेट समर दी तरक्की कम रवाना था अगम प्रेदा अजली तो दुश्मन 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 चले यार इंडिया तो गोरा दागी तरक्की उगुर दाम प्रेदा यो पूछे दे खंजराब बांधी वड़ेगा ने अगर बांधी और दगबल तरफ तो चाइना तलाशा अगर उस तो 20-25 कालों के कम से तलाड़ दी वर्ल्ड सुपर पावर मंगन खती हुई जी मैं तू मैं तू तसना उसे कना संग चल दिस रो मंग सकौ आज यो खबरो कड़ा जे मंग खबर जान न नउजु ओ तसवय दे यो खबरो का छि स्किल द स्किल वैल्यू डे रजियात द स्किल बारा की दी खबरो का यस जबा द खपल स्किल दल तक लग डिस्कस जंग द स्किल द कैलीग्राफी द खताती द खतमेदो बुनियादी वजम द गदा छि मंग खपल अग सकाफत कल्चर छि दे गमंग हे को दे म खबर दा छि जमुंग पदी जबा दोयम छि जमुंग प कोम के द यो गाटा मसला द छि मंग यो स्किल्स द को गबल चाता खायुना पदी नियत बाने कद द स्किल्स द को जमा रोजगार ब खराब शी नो जे कल जे बल इंसान तखपल स्किल न डिलीवर कोमा नो आगा योजे के पाते शो दागे द जवाल को शुरुआत मखपल को देम खबरा चिमुंगा द पढ़ाई सरा सरा कपलिकाई बानिम तवज्जो वर को नो दा बजमुंग द पर डेर ज्यादा द खुशकिस्मती खबर वी मुंग माशुम तवयु तसोना नंबर वागश्ती दा वर्तन वयु चिता पदियो कल के सस दकल कल कमुंग यो चीज पढ़ाऊ को और आगाजान सर उली को नगा मुंग तयाद द डेर लो खबर द चिमुंग माशुम न तपोस के तसोरा नंबर व दा तपोते पर काल की तकड़ी से नो जमुंगा का मायार उंदा को पूरे दे जमुंग माइंड दा जोड़ दे चिता सुमरा नंबर वागश्ती ता पदी काल के दा से यो 90 द को चागा पदी 13 काल के तानोस दकड़ कल मुंग दे बारा की दास यो सोच छोरो को जैम च जमुंग दा खौरा च दा डेर ज्यादा जरखेज सही जे वक्त ने क्वेश्चन लग रहा हूं कम sta स्कोप कम जाए तो सा पोटेंशियल च कम जाए सा टैलेंट च कम जाए इस्तेमाली दी जी सर द बदकिस्मती खबर दादा च जमुंगा पबेशतर स्कूलों की द ड्राइंग टीचर होम नी बिल्कुल सही च कम जाए की द ड्राइंग टीचर दे उस सोरा जे उड़ान दी यो टेस्ट जागिल तलो मन पाई की जमुंग मरगर अगर मैथ्स की पीएचडी कोला चाइना त तल वालत ने पीएचडी को दल त पचुटई बाने रागलो द डीएम द पार आगे अप्लाई कोला नमावते द अल्लाह बंदत बिया मैथ्स तसलत ले को बिया बदे ड्राइंग की इंटरेस्ट अगस्त तो फाइन आर्ट्स बदे कड़ो न दल त पार आगले दा जमुंग बदकिस्मती दा नजदा वेमा छ द ड्राइंग द सब्जेक्ट सारा सारा द कैलीग्राफी में डेर ज्यादा जरूरी दा चेमुंगा माशूम तो वो लिखल बसिंग कीगी वो जमुंग बदकिस्मती दार चेमुंगा एसएलओस टाइप पेपर रोड़े बस ABCDEFGHI कम जिपा के सर्कल फिल कई कचा गलत को कचा टिक को बस यो तो का छो लगे दा नजमुंगा सी शॉर्ट क्वेश्चन कैन व्हाट टू से टू दैट वो जो MCQs नो ज माशुमा न खुद लिखल वो गफन दी पक्का तो क्यों लगे ना लगे मतलब तो 20 वर्ष के अब पट स्टोर गए को पिन को बके टिक टिक करना अच्छा एक और पॉइंट में कम जमुंग टू मी इट्स वेरी डैमेजिंग टूल दे कम दे अन सबन यो जे समथिंग रागले मा देर पर मुश्किल आ गया दागे सीरीज दकड़े लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे होडी टिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो मा असे बनस का तो मायर द बेसिक दा शे की दाशिर मसलन जो वाड़मा दे खैबर टीवी की जो वाड़म शरे जी
ما ته دې کې جاب ملو شي ما ته نوکري ملو شي نو زه لږ هغې کې څلور لفظونه ولیکم که نه او بیا ولیکم چې ټو مسټر دا او لاندې سبجیکټ سمپل لیکم چې جاب ریکوایرمنټ او هغې له زه یو کمانډ ورکړم چې زه دا یم او زما دا جاب ریکوایرمنټ دی او ما دا کړي سمپل یو لاین کې چې ټک ورکې ودن سیکنډ همغه بهترین اپلیکیشن راوځي یعنی لوک ایٹ بیت هغه څه دی هغه څه نوم چیټ جی پی ټي چیټ جی پی ټي چیټ جی پی ټي چیټ جی پی ټي جی پی ټي نو ګوره چې اوس هغه چیټ جی پی ټي کې ته ور واچې که نه چې یو بل څیز پکې ته واچې چې یار داسې کار دی چې زه د فلانې یو ویزې دپاره اپلای کوم او د دې لپاره چې زما چې کوم دی نو دا لږ سر ریکوایرمنټ دي 2 لاینونه او چیټ دی بهترین درخواست لاندې راوځي نو دا راته وایي چې دا ټو می اټس ا ډیمیجنګ ټول ګوره د زه کیلیګرافي کې ځکه تا ته خبره کوم موږ چې ماشومان وو موږ زمانه کې تاسو خو دام به نه پېژنئ چې ودي شین تور نسواري دام به تاسو ته پته نه لګي که نه خو موږ چې ماشومان وو که نه دا ډېر پخوانی خبره او کله موږ پرایمري سکول کې وو صوابۍ کې نو زموږ استاد نور کمال استاد و this is what I'm telling you almost 67 نو موږ سره به تختې و تختې نه غیمانه خارني تاسو ورېدلی اوس موږ نو خار به موږ له پاسه مګله دا څه تختې به جوړ کړه بیا غټم روشنايي بوا قلم او دوات ته خو پیژنې روشنايي صحیح نو قلم نو هغه صحیح به چې په کې واچو نه صحیح به جوړ شون بیا موږ چته کړ بیا به موږ لیکل چې الته موږ جناب عالی مؤدبانه گزارش ہے کہ میں نو موږ باندې مې دومره لیکل کنه چې تاسو خط دې کنه یاره زمونږ دومره پریکټیس په دې رسم خط کې شوی دی کنه په دې کیلیګرافي کې اوس هغه شی خو نشته کنه همدغه وجه ده چې څومره داسې یو 15 کاله مخکې چې کوم تعلیم یافته خلکو دغې لیکل د دې اوسنو سټوډنټانو په نسبت ډېر زیات ښکلي دي د هغې وجه دا ده چې هغې تختۍ لیکلي ده قلم او دوات صحیح بل د هغې به خپل یو مزه وه د ولې په غاړه باندې به کېناستل او یو بل سره بیا تختیانې مینځلې